Murag patay. Ano man eh. Mga manang, karon is December 24 and we are going to the Milag kay dito may mag-celebrate sa Christmas. So karon guys, napami sa Shell kay magiulatan si Aging. So medyo gabiin na gyud guys no. So mga napakanana karon sa alas 6 sa gabi. So padulong pa mi dito pero ulatan para mo si Aging guys. So inani atong attire because red ang among team karon pero ambot lang ang uban wa man mag-red. Murag puti na kaya kung dagway guys, bago pa kong ligo. Murag namulbos ko bago puti, lugar tayo. Okay, so see you guys sa ganap na to sa Christmas 2025! Christmas! Lagi. Christmas! Yay! Hello! Wow! Uy, yung manok niya. Nansakto ni Timpla. Ah, nga manok. Ano nang ingon magkang-insakto? Ato din mga mayagi ba? Insakto day? Ah, char. Ano yung Perfect na, sir. So, nag-decorate na din ang mga dalagita din ha, guys, sa ato ang Merry Christmas na banner. Dahil, mo ni siyang partial and unofficial ng pagkaon nato din ha, guys. Natay halang-halang. Spaghetti, then of course ang lechon, sponsor with Tawing and Char, then sweets din nato dia guys, blueberry cake, Merry Christmas cake, macaroons, chicken, 2 flavors, sarsyado ni nanay, halang-halang and rice. So kana ang among mga pagkaon guys, ug naa pa day nalimtan ang atong fruit salad nga gikan gyud sa ref nga perti pang bugnaw. O ni akong gikaon guys nimo ni Blake lechon ra gyud og sarsyado kay unya na ang uban. Hinahinay lang ta kay ang losartan. Okay, trial! Head! Head! Shoulders! Knees! Kili-kili! Joke lang. Head! Shoulders! Knees! Head! Go! Go! Wala! Shoulders! Shoulders, Uy! Head! Toes! Toes, Uy! Head! Shoulders! Head! Oy, ngano ubos naman mo. Head! Shoulders! Head! Toes! Thank you. Kuya Ana, Yay! Kuya Tawi, Yay! Ate Chal, Yay! Dungan taga priyo niya ah. Ato, Wow! Ite, Yay! Tawiwi, Uy, yan, nagulat mo na siya. Dungan tayo. Ite, Kuya Gia, Ana, Lady, Hala! Very big! You say thank you! DJ, Hala, DJ! Yay! Basta ka ba nung iya ha? and the last one is Nanay and Dad, Yay! from Lauas kami. Agay! Agay! Hoy! Hoy! Yay! OTR! Hala! Wow! Yo, wala kong gifts na. Tunay mo. Yay! Ay! May ganing nga, naapas pa. Hala! Grabe. Oy, ano yun? Ampere pag ampere. Yay! Sus, bilang na ako. Yay! Ihap, dili, ihap. O, yan na. 1, 2, ano ba? Ihap. 1, 2, yay! Yay! Thank you so much. Natay, ihap naman natay. 1, 2, 3,
Oy, this one is for play. T-shirt! Open! Ano man? Wala pa! That's t-shirt man. I saw that. Ano, pareha ka na karon. Ano sa play? So, mama, buying t-shirt. Ini mo away akin ay. Away ka ngalan. Hawa, please! Hawa, please! Char. Yay! Ano ko magaway mga mo? Okay. Ay, maganggi. You know what? Blake, do you know what t-shirt is that? Your favorite. Nana. Awa, tama lang! Ayaw, unya, na-video. Kawin mo ni Alex. Ano eh? Ano ba tatay mo? Tatay mo. Ano ba tatay mo? Merry Christmas. Ampaw ini ampaw. Eh. Thanks to bayang pensyon. Eh, bala. Oy, tatay, tatay. Eh, tatay. Oy, blik, you have a lot. Thank you, nanay. Alam butang lang. Eh. Yay! Yay! Wow! Wakli ang mama. Yay! Awas! Yay! Yay! Same perfume. Sa isa na yung kato dito ha. Okay, come here if you want to show your gift. Dahil ka tayo. Wow, t-shirt. May mahal sama dito. Wow! Yay! Okay, show it here. Ayun, ano? Ilan yun? It's a tumbler, Blake. Water bottle. Oo. Thank you. I want to open this. Oo, yan na. Yes. Ano naman ka na? I want to see inside. Oo. Ano? I want to open this. Ala. Hello. Pagdili, nasa yung mga, di, katawin, paglaki man to. Uy, katawin to, uy. Yay! You want tumbler? You want tumbler? This is my new one. Wow. Uy, napa, napa, oh. Uy, napa. Blake, what do you have here? Ikaw sa nagdiri utang. What about this one? Utang sa diya ba? Ay. Basta. Wow! Ha? Nagkakape mas ko. Wow, you have perfume. Wow, yung perfume, mahumot ikaw. Ala, yung balat of kuan. Siko. This is super sticks. Gani. Ayaw na nagwa. Oo. So this Christmas 2025 guys, we are so grateful and thankful sa tanan gid blessings na hatag sa amo karon na year, and of course kani nga gathering is naagi major contribution akong manghod ani guys nga si Tawing og si Char. Salamat kay sa pa-sponsor sa atong dako kay nga lechon, and you made it possible for us to celebrate Christmas ingon ani kabibo. So nag-contribute man pod gyapon mi guys, pero ang major gid kaayo is ang among financer karon nga si Tawing Flores, kay nag-share gid siya blessing sa among tanan dinhi guys, as well as Langging and Dave, si nanay si tatay og kami dayon pod guys, nag-share magyapon mig foods og sa mga gifts sa among mga pag-umangkon. So tanan mi ani guys, bibo kaayo mi og thankful gid kay mi sa tanan blessings nga nahimo gid gyapon ni namong celebration ang 2025 nga party guys, nga successful og daghan pa gyud kay sobra guys, Sharon paming tanan din ha. Salamat kayo sa mga BH nga lechon, daghan pa kayo mga cakes and everything. So Lord, salamat sa tanan imong gihatag sa amo, and happy birthday Jesus. From Flores, Nacario, and Lauas family, Merry Christmas to everyone. Merry Christmas to the world. Bye nang sobra guys. No, 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 no. No, 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 no.